अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सजाद अदरकियानी आज फिर सब नाजरीन की खिदमत में हाज़िर है। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूँ वो इंतहाई खूबसूरत और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। खुशी क्या होती है और खुश कैसे रहा जा सकता है और खुश रहने के लिए किन अवामल से दूर रहना चाहिए इंसान को। तो सबसे पहले मैं साइंसी तरीके से खुशी की डेफिनेशन करता हूँ। खुशी ऐसे केमिकल प्रोसेस का नाम है जो इंसान की इनर बॉडी और आउटर बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जब मैच कर जाती है तो इंसान के बॉडी के अंदर एक केमिकल प्रोसेस शुरू होता है जिसकी वजह से कुछ हार्मोन्स खारिज होते हैं और उसकी वजह से इंसान इत्मीनान और सुकून महसूस करता है जिसको खुशी कहते हैं। स्पिरिचुअली लिहाज से अगर खुशी की डेफिनेशन की जाए तो खुशी जो होती है वो दिल, दिमाग और रूह की जो आपस में मैचिंग होती है और जो है जब है जैसा है की बुनियाद के ऊपर इंसान जब लम्हा मौजूद में रहते हुए इत्मीनान और सुकून महसूस करता है तो उसको कहते हैं कि खुशी है। हम में से हर एक शख्स, चाहे वो कोई अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, वो जब पीछे मुड़ के देखता है जब उसकी उम्र 4 या 5 साल थी तो हम फील करते हैं कि हम उस वक्त ज़्यादा खुश थे एज़ कम्पेयर टू कि अब हमने अपना जो इंसान का जो 4 डायमेंशन होते हैं जिसमें फिज़िक्स होती है, उसके बाद इंसान की जो होती है वो इंटेलेक्चुअल पावर होती है, उसके बाद इंसान का होता है फीलिंग्स होती हैं, स्पिरिचुअलिटी होती है। उसको यूज़ करते हुए इंसान ने अगर तरक्की की मनाजिल तय करके इल्म हासिल किया डिग्री की सूरत में और बहुत सारी दौलत इकट्ठी की, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, लेकिन इसके बावजूद वो इंसान कहता है कि मैं 4 या 5 साल की उम्र में ज़्यादा खुशी महसूस करता था। तो उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि इंसान जब 4 या 5 साल का होता है तब उसके पास ना तो पास्ट होता है और ना ही फ्यूचर होता है, ना ही पास्ट के पछतावे होते हैं और ना ही फ्यूचर की इमेजिनेशन और खदशात होते हैं, जिसकी वजह से इंसान लम्हा मौजूद में रहते हुए जो भी कुछ उसको मिलता है उसके ऊपर फोकस करते हुए खुशी महसूस करता है। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि इंसान को खुश रहने के लिए जो की फैक्टर है वो ये है कि इंसान जब है जैसा है कि बुनियाद के ऊपर थैंकफुल रहे और लम्हा मौजूद में फोकस करके वो उसको एंजॉय करे तो उससे इंसान को खुशी मिल सकती है। इसके अलावा कुछ मेन फैक्टर्स हैं खुशी को बढ़ाने के लिए जो मैं समझता हूँ। पहला फैक्टर ये है कि इंसान को थैंकफुल रहना चाहिए हमेशा, जो उसको मिला हुआ है उसके साथ, अल्लाह के साथ और बंदों के साथ कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो कुछ मिला हुआ है उसके लिए हमेशा इंसान को शुक्रगुजार रहना चाहिए। और शुक्रगुजारी की सबसे बेहतरीन जो चीज़ मैं बताता हूँ कि इंसान को एक लिस्ट तैयार करनी चाहिए कभी कभार जिसमें अल्लाह पाक ने इंसान को जो जो नियामतें दिए हुए हैं वो लिस्ट हो और एक ऐसी लिस्ट हो जो नाउज़ बिल्लाह इंसान समझता है कि मुझे अल्लाह पाक ने नियामतें नहीं अता की हैं, वो लिस्ट तैयार की जाए। तो आप देखेंगे कि जो लिस्ट आप समझते हैं कि आपको अल्लाह पाक ने नहीं दिया या आपको वो नियामतें नहीं मिली हैं वो बहुत ही छोटी सी होगी। और सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि खुशी की जो चीज़ है वो इंसान की जो हेल्थ है। हेल्थ इस तरह कि अगर एक इंसान आपके पास आता है जिसकी आँखें नहीं है, वो आके आपको कहता है कि मैं आपको 10 करोड़ रुपया दूंगा, आप अपनी आंखें मुझे दे दें, आप देंगे? आप कभी नहीं देंगे। तो इसका मतलब है कि इंसान को जो चीज़ मिला हुआ है इस तरह की लातादाद नियामतें हैं जो अल्लाह पाक ने इंसान को अता की हैं और इंसान को इसका एहसास नहीं है। और कुरान पाक में भी अल्लाह पाक कहता है कि फबी आला रब्बिकुम तुकज़्ज़िबून, तुम मेरी कौन कौन सी नियामतों को ठुकराओगे। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि इंसान ज़्यादा थैंकफुल रह सकता है। दूसरी जो चीज़ होती है वो आपको अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, अहबाब से कभी भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। उनके साथ रिलेशन आप मजबूत रखें और उनसे जब भी आप कोई चीज़ दे रहे हैं या उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं तो ये मत एक्सपेक्ट करें कि वो आपको रिटर्न में कोई चीज़ देंगे, बल्कि इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन ख़त्म कर दें तो मैं समझता हूँ कि आपकी खुशी बढ़ सकती है। तीसरी जो चीज़ होती है इम्पॉर्टेंट है, इंसान को कोई भी काम करने से पहले जब कोई अगर फ़र्ज़ किया कोई आदमी आके आपको गाली देता है, दोस्त, अहबाब या कोई रिश्तेदार, तो आप पहले सोचें, उसके बाद फील करें, उसके बाद रिएक्शन दें। जब आप पहले सोचेंगे तो फ़र्ज़ में भी आपको लगेगा कि ये इंसान जिसने मुझे गाली दी इसका ये गाली देने का मतलब नहीं था या इसके पास वोकैबुलरी नहीं थी जिसकी वजह से उसने अपने फीलिंग की एक्सप्रेशन गलत अंदाज में किया, उसका कहने का हरगिज़ मतलब ये नहीं था। इसके बाद जो होती है जो अपनी चौथी बात होती है, इंसान को हमेशा किसी एम के साथ जुड़ के रहना चाहिए। जब आप एम के साथ जुड़ के ज़िंदगी गुजारेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपकी ज़िंदगी के अंदर इत्मीनान भी होगा और आप ज़िंदगी में आपके अंदर बड़ा सुकून होगा।
اس کے علاوہ جو امپارٹنٹ چیز ہے انسان کو وہ یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی دکھ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی خود کو نہیں کرنا چاہیے. دکھ ایک لمحہ ہوتا ہے, آتا ہے اور گزر جاتا ہے. انسان کو ہمیشہ دکھ کو جو ہے نا ایسے ہی ایک لمحے کے بعد بھولنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے اس کے اوپر فوکس کر کے آپ اس کو انجوائے کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگی کے اندر بہت ساری خوشیاں آ سکتی ہیں. اس کے علاوہ میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ خوش رہنے والے ہوتے ہیں ان میں نے کچھ خاص صفات دیکھی ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ ہیں فارگیو ہوتے ہیں, معاف کرتے ہیں. وہ اپنے رشتے احباب کو, اپنے فیملی کو, جو بھی ممبرز ہوتے ہیں, دوست احباب جو کچھ غلطی کرتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں چلو کچھ نہیں ہے, میرا دوست ہے, اور پرانے اس کے احسانات یاد رکھتے ہیں. پھر میں نے دیکھا کہ وہ لوگ دینے والے ہوتے ہیں. وہ اپنے دوست احباب, اپنے رشتہ داروں میں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں صدقے دیتے ہیں, بانٹتے ہیں. پھر میں نے دیکھا کہ وہ لوگ کائنڈ ہوتے ہیں, مہربان ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ سیلفش نہیں ہوتے ہیں, سیکریفائز کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. وہ سپورٹیو ہوتے ہیں. وہ آپ کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہے اس کے اندر سپورٹ کرتے ہیں. وہ کریٹیو ہوتے ہیں, کافی تخلیقی لوگ ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ ریسپانسبل ہوتے ہیں اپنے فیملی, خاندان, رشتے کے بارے میں بہت بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہیں. پھر میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ انیسٹ ہوتے ہیں, سب سے بڑی بات ہے وہ دیانتدار ہوتے ہیں. پھر میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ جیلس نہیں ہوتے دوسرے کی ترقی سے, دوسرے کی ترقی دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. پھر لوہل ہوتے ہیں. وہ لوگ ہمیشہ سچ بولتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے ہیں. ان کی زندگی میں زیادہ واری نہیں ہوتی ہیں, پریشانیاں نہیں ہوتی ہیں, وہ خوش رہتے ہیں. پھر میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کافی جو موٹیویٹو ہوتے ہیں. وہ اپنی گفتگو سے موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو, وہ انسپائر کرتے ہیں لوگوں کو اپنے کام کاج سے. تو اس طرح کی صفات میں نے دیکھی ہیں ان لوگوں کے اندر جو خوش رہنے والے ہوتے ہیں. ان کے اندر کینہ نہیں ہوتا, بغض نہیں ہوتا ہے. پھر میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جو کہ ہمیشہ میں دیکھا سیڈ رہتے ہیں, غمگین رہتے ہیں. سب سے بڑی جو چیز میں ان میں دیکھی ہے وہ ہمیشہ کمپلیننگ ہوتے ہیں. وہ کمپلین کرتے ہیں, شکایت کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے, انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے. اللہ پاک سے شکایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے یہ نہیں عنایت کیا ہے. پھر وہ تھینک فل نہیں ہوتے جو ان کو ملا ہوا ہو, تو اس کے اوپر شکر گزار نہیں رہتے ہیں. پھر میں نے دیکھا کہ وہ گریڈی ہوتے ہیں, بہت زیادہ لالچی ہوتے ہیں, سیلفش ہوتے ہیں, سپورٹیو نہیں ہوتے ہیں. وہ لیزی لوگ ہوتے ہیں, وہ جھوٹے ہوتے ہیں. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ لوگ بہت ہی جیلس ہوتے ہیں, دوسرے کی ترقی کو دیکھ کے جلتے ہیں. ان کے اندر کینہ ہوتا ہے, بغض ہوتا ہے. ان کے اندر بہت ساری اور چھوٹی چھوٹی قسم کی اس طرح کی جو ہے وہ برائیاں ہوتی ہیں. تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو اپنا سیلف ریفلیکشن کرنا چاہیے, یا سیلف محاسبہ کرنا چاہیے. دیکھنا چاہیے ڈیلی رات کو سونے سے پہلے کہ آپ کی زندگی کے اندر اللہ پاک نے کون سی نعمتیں کی ہیں, اور آپ نے آج کا دن کس اہم کے ساتھ جڑ کے گزارا ہے. اور صبح اٹھ کے آپ کو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کتنے لوگ تھے جو رات کو سوئے تھے اور زندہ نہیں اٹھے ہیں, اور میں الحمدللہ زندہ ہوں, اور مجھے پھر کسی پرپوز کے لیے اللہ پاک نے زندہ ایک نئی صبح دی ہے. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگی کے اندر اطمینان آئے گا, سکون آئے گا. تو دیکھیں, یہ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی انفارمیشن ہے, تو آپ آگے اس کو اچھی بات کو آگے بڑھانا بھی صدقہ کہلاتا ہے. تو ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور فیملی, فرینڈس, پیپلز اراؤنڈ یو. بیسٹ آف لک, گاڈ بلیس یو. اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. پھر انشاءاللہ کسی دن کسی اور اچھے سے ٹاپک کے اوپر آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی, اور آپ کے ساتھ میں حاضر ہوں گا. اللہ نگہبان. بائے, اللہ حافظ. اور سب کو بہت بہت عید مبارک ہو میری طرف سے. اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.